لوگوں کو ابھی تک شاید احساس نہیں ہے کہ یہ بیماری کتنی خطرناک ہے، لیکن یہ بیماری اس ملک میں آ چکی ہے اور وہ آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عثمان ہے، میں کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہوں یہاں پہ لوکل ہاسپٹل میں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد علیم ہے، میں ایک ہائی ریسرچ جی پی ہوں دی ہیگ میں۔ کرونا وائرس جیسے کہ آپ نام سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک وائرل ڈیزیز ہے، ایک وائرس کا نام ہے ایکچولی۔ اس کا دوسرا نام کووڈ-19 وائرس ہے اور یہ سانس کے ذریعے پھیلنے والا وائرس ہے۔ یہ ایک وائرس ہے جو ہم ڈاکٹروں کو اس بارے میں پتہ ہے کہ کس طرح کی بیماری ہے، لیکن یہ ایک نئی ورژن اس کی ہے اور یہ بڑی تیزی سے اس دنیا میں پھیل رہی ہے اور اس وقت اس کا ویسے کوئی خاص علاج نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اب کہ تقریباً 3 مہینے پہلے اس بیماری کا سٹارٹ چائنا سے ہوا تھا اور اب یہ ایک پینڈیمک کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ پینڈیمک ایسے مرض کو کہتے ہیں جو بہت تیزی سے ساری دنیا میں یا بہت سارے ممالک میں پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہالینڈ تک بھی پہنچ چکی ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں بڑی جلدی سے، خاص طور پہ یہ برابند کے جو علاقے میں ہے وہاں بہت جلدی پھیلی ہے اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ جو متاثرہ مریض ہیں ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آ رہی ہے، نارتھ ہالینڈ کی طرف۔ دن ہاگ زوتمیر کے جہاں پہ میں پریکٹس کرتا ہوں وہاں پہ بھی مریض سامنے آ چکے ہیں اور ان کی جو تعداد ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرے بڑے شہر ہیں ایمسٹرڈیم اور روٹرڈیم، وہاں پہ بھی مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ویسے تو یہ مرض ہر کسی کے لیے خطرہ ہے کیونکہ چھوت کی بیماری ہے جو بیسیکلی آپ اس میں انگلش کا ورڈ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ڈراپلیٹ انفیکشن، جو سانس، چھینک، کھانسی کے ذریعے پھیلتا ہے اور اس وجہ سے بہت آسانی سے ایک مریض سے دوسرے مریض میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کو اس بیماری سے زیادہ خطرہ ہے وہ خاص طور پہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ہی بیمار ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دل کے مریض ہیں، جو شوگر پیشنٹس ہیں، جن کو پھیپھڑوں کے پرابلمس ہیں یا گردوں کے یا پھر کلیجے کے، اور خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ جو ہیں یہ بہت آسانی سے اس بیماری سے بیمار پڑ جاتے ہیں اور ان کو بہت جلدی علاج کی یا کس طریقے سے حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے۔ سننے میں تو آ رہا ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں، بچے ہیں، وہ اس سے اتنی آسانی سے متاثر نہیں ہو رہے یا کم بیمار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے کیسز بھی دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں جہاں پہ بہت ینگ لوگ مریض بہت سیریسلی بیمار ہیں۔ نہیں، ہمیں اس وقت اس طرح کے پیشنٹ نظر آ رہے ہیں جو نوجوان بھی ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے جو پہلے جنریشن کے جو پاکستانی کمیونٹی میں سے ہیں وہ بیمار پڑ رہے ہیں۔ ان میں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ دن تک ان کو بخار ہوتا ہے لیکن وہ ضروری نہیں ہے، ریشہ ہوتا ہے اور سانس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں مل ملا کے کچھ دن تک پیشنٹ کو اتنا بیمار کر دیتی ہیں کہ وہ ہسپتال کے ان کو بھیجنا پڑ جاتا ہے ہمیں۔ اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاکستانی کمیونٹی میں بھی پاکستانی پیشنٹس ہیں جو کرونا وائرس کے متاثر ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی جو ضروری اور اہم علامات ہیں اس میں ایک تو تیز بخار ہونا ہے 38 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر، اس کے ساتھ سانس لینے میں دشواری جس کو ہم ڈچ میں بناؤدھائٹ کہتے ہیں، اور شدید کھانسی۔ اگر کسی مریض میں یہ تینوں علامات ہیں اور یہ نارمل نزلہ یا زکام سے زیادہ ہیں تو اس کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ شدید بیمار ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ ان سمٹمز کے ساتھ، ان علامات کے ساتھ اپنے گھر میں کمفرٹیبلی انتظار کر سکتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بیماری حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے اور میں گھر پہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تو بہت ضروری ہے کہ آپ فوراً ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں۔ یا آپ نے دیکھ چکے ہیں وہ ہیں کہ اسکولز بند ہو چکے ہیں، یونیورسٹیز بند ہو چکے ہیں، ہائی اسکولز بند ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ دکانیں بھی بند ہو رہے ہیں، مساجد بند ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے۔ حکومت کی طرف سے پالیسی یہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے اس کو جس قدر تک روکا جا سکتا ہے روکا جائے۔ پھیلے گی تو بیماری ضرور، لیکن جس رفتار سے یہ پھیل رہی ہے دس از ٹو مچ۔ ان کا جو ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے اور کر چکا ہے، لیکن جو میڈیکل سسٹم جو ہے، اور میں خاص طور پہ ہسپتالوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے آپ سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ مت جائیں۔ اس کے علاوہ
अच्छे तरीके से अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं, और अगर आपको छींक आ भी जाए तो आप अपने या एल्बो में करें या फिर आप टिश्यू का पेपर इस्तेमाल करें। उसके अलावा कोशिश करें एक दूसरे से फासला रखने के लिए, कम से कम 1.5 मीटर फासला, और उसके साथ साथ एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे के गले मत लगें और किसी भी तरीके से एक दूसरे के करीब ना आएँ। मैंने अभी ये सुना है कि बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं कि आप बाहर मत जाएं, माँ बाप जो बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार हैं, लेकिन माँ बाप फिर कहते हैं कि नहीं, मैंने आटा लेकर आना है, मैंने सौदा लेकर आना है। हम समझ सकते कि आपकी ये ज़रूरत है या आपकी अहम चीज़ है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप बाहर मत जाएं। आप किसी और से मंगवा लें, आपके घर तक पहुँच जाएगा, लेकिन आप ये रिस्क मत लें। हम समझ सकते हैं कि हमारे कल्चर में, हमारी फैमिलीज़ में हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिलते हैं, हम एक दूसरे के गले लगते हैं, सिर्फ ईद के दिनों में नहीं, लेकिन इस वक्त ये नामुमकिन है। और यही चीज़ इस बीमारी से बचाव हमारे कल्चर में मुश्किल बनाती है, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह एक वार्म कल्चरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत क्लोजनेस पे मुबनी है। अगर हम बात करते हैं कोरोना वायरस से इन्फेक्शन की, तो उसमें ज़रूरी है कि आप एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं और एक दूसरे से महदूद फासला रखें, और अगर आप बीमार हैं तो आप एक दूसरे से बिल्कुल ना मिलें। और वैसे भी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग एक वक्त में इकट्ठे हों, आप उन जगहों पे ना जाएं। ये चीज़ें हमारे कल्चर में काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। मैं ये कैसे कर रहा हूँ, देखें मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि मैं एक हाई रिस्क ग्रुप से हूँ और दूसरे लोगों के लिए भी हाई रिस्क बन सकता हूँ। बिल्कुल। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपनी जितनी भी समाजी मसरूफियात हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। मेरा जो सरगर्मियाँ हैं आजकल, वो मेरा काम है जहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के अलावा मैं सिर्फ घर पे होता हूँ। आजकल के और वैसे हर नस्ल के मेरे ख़्याल से जो नौजवान जो हैं, उनको ये एहसास भी नहीं है कि वो भी एक रिस्क फैक्टर हैं। एक तो अपने आप के लिए ख़तरा है, लेकिन ज़्यादातर अपने जो बुज़ुर्गों के लिए, ये जो नौजवान हैं वो ये उन्हीं घरों में रहते हैं और उन्हीं बुज़ुर्गों के साथ रहते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि वही नौजवान जो दूसरे के साथ ज़्यादा मिलते हैं और बाहर ज़्यादा मिलते हैं, वही बीमारी फिर घर लेकर आएंगे। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप ख़ुद सेहतमंद हो सकते हैं, आप खुद ज़्यादा बीमार भी नहीं हो सकते इस मर्ज़ से, लेकिन हो सकता है कि आप अपने बूढ़े वालिद को या वालिदा को बहुत शदीद बीमार कर दें इस वायरस की वजह से। एग्जैक्टली। ये जो आने वाला वक्त जो है ये बहुत मुश्किल होना है। अभी हमें भी कोई एहसास नहीं है कि किस हद तक ये बीमारी इस मुल्क पर क्या असर करके जाएगी और कब जाएगी। उसका मतलब ये है कि आपकी और मेरी ज़िंदगी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम डॉक्टरों पे बहुत फ़र्क पड़ चुका है, लेकिन अभी तक हमारे पास भी हर चीज़ का जवाब अभी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर खुदा न खास्ता कोई इस मर्ज़ की वजह से वफ़ात पा जाता है, तो उसका जनाजा कैसे होगा, उसका गुस्ल कैसे होगा, मैयत की तदफीन कैसे होगी। बहुत से लोग मैयत को अपने मुल्क वापस लेके जाना चाहते हैं, वो सब कैसे होगा कि इन सब चीज़ों के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो चेंज हो चुके हैं। तो ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को अभी से सोचें और गौर व फिक्र करें कि ये सब चीज़ें खुदा न खास्ता अगर हों तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल, इन चीज़ों का जवाब ना ही आपके पास अभी भी है, ना मेरे पास है। मेडिकल के अलावा ज़िंदगी में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कल हमें खबर आई कि सीतो-तुत्स वगैरह बंद हो चुके हैं, लोगों के काम बंद हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपके साथ गुफ्तगू होगी कि इसमें हुकूमत की तरफ से क्या क्या ऑप्शंस हैं और आपको इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पे इस वक्त पे आप लोगों की एक दूसरे की ज़रूरत है, हमें आपकी ज़रूरत है। आपके जानने वाले जो हैं, आपके वालदैन जो हैं, लेकिन आपके जो सड़क में रहने वाले हैं, जो आपका जो हमसाए हैं, जो आपका बीरमान बीफ्रा है, उनका भी ख्याल रखिएगा। उनके पास मत जाएं, लेकिन उनको फ़ोन करें, आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, वीडियो कॉल करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। उनका इस वक्त हम सभी को आपकी ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के अलावा हम मुसलमान हैं और हमारे पास एक और बहुत बड़ा हथियार दुआ की सूरत में है, उसका भी इस्तेमाल करें। नमाज़ पढ़ें, मस्जिद में जाके जमात के साथ नमाज़ पढ़ना हालिया सूरत हाल में मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। घरों में नमाज़ पढ़ें और दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। आमीन।